রাধে রাধে। আমি এখন ঠাকুরকে আরতি করব। আরতি কর্পূর দিয়ে আরতি করব। কর্পূরের সঙ্গে একটু ধূপের গুঁড়ো দিয়ে দিবা, তো ধূপকাঠি ধরাতে হবে না। পুষ্প দিব, পুষ্পের সঙ্গে একটা তুলসী পাতা দিয়ে দিবা। তুলসী পাতা ছাড়া আরতি হয় না ঠাকুরের। তো তোমরা আরতি দর্শন করো। মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারিণী, মঙ্গল ভবন অমঙ্গল তারিণী, মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারিণী। হে गिरिधारी तेरी आरती गाए, आरती गाए प्यारे तेरी गुण गाए। मंगल भवन अमंगल तारिणी, राधा रानी की जय, महारानी की जय। श्याम सुंदर मदन गोपाल की जय, श्याम सुंदर मदन गोपाल की जय। अष्ट सखी शिरोमणि की जय जय जय, अष्ट सखी शिरोमणि की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, द्वारिकाधीश की जय। वृंदाजी भवानंद हरि हरि बोल बोल। हेलो आरती। राधे राधे।